अब 1.5 घंटा हो गया। हम्म मोहम्मद हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछने से पहले आपसे मोहब्बत के इज़हार करने अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, बरकत वाली अता आमीन फरमाए, और आमीन। दूसरे जो आपके मेंबर्स हैं उनको भी। मुफ्ती साहब सवाल मेरा ये है कि इस्लाम जब आया, आप सल्लम आए, तो जितनी भी बुरी चीज़ें थीं जैसे कि ज़िना और शराब, इस्लाम ने इसको फ़ौरन हराम कर दिया। अच्छा, ये जो मुफ्ती साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक दोस्त था, वो उसका सवाल था, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसका सवाल ये था कि इस्लाम ने फिर गुलामी को क्यों कंटिन्यू रखा, उसको फौरी ख़त्म क्यों नहीं करा? ये सवाल जब भी हमारे सामने आता है, चूंकि हम गुज़िश्ता 3 साल पहले, शायद उस बात को 2 साल हो गए, 3 साल, 2 साल तो हुए कम से कम, 3 साल हो गए, गुलामी के ताल्लुक से एक 7 घंटे की स्ट्रीम कर चुके हैं, 7 घंटे की। ठीक है, कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पर आप डालेंगे स्लेवरी इन इस्लाम, वो स्ट्रीम आ जाएगी, और उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज है कि गुलामी क्यों इस्लाम में अलाउ रखी गई, क्यों नहीं, जो पूरे ऑब्जेक्शंस हैं उसमें आप चैप्टर वाइज जाइए। आपको 7 के 7 घंटे सुनने की जरूरत नहीं है, तो वो जरूर सुने, उससे आप, और वो वीडियो फॉरवर्ड कर दें आप अपने दोस्त को, इंशाल्लाह मसले का हल पता चल जाएगा। जी तो उसूली तौर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है कि भाई शराब को बैन कर दिया इस्लाम ने और जनाब वाला जिना को बैन कर दिया, तो गुलामी को बैन क्यों नहीं किया? चूंकि गुलामी जिना नहीं है, यानी गुलामी एक जरूरत है, जिना जरूरत नहीं है। जिना खालिस इंसान ख्वाहिश की बुनियाद पर करता है। अगर वो रजामंदी से जिना कर रहा है तो दोनों यानी मर्द और औरत ने इलीगली अपनी ख्वाहिश पर अमल किया, या अगर वो रेप कर रहा है तो सामने वाले की विल के अगेंस्ट जाकर एक आदमी ने न सिर्फ ये कि गुनाह किया बल्कि जुर्म भी किया। जबकि गुलामी एक मुआशरे की जरूरत थी, सर्वाइवल के लिए जरूरी था, तो इसलिए इस्लाम ने उसको बाकी रखा। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक छोटा सा सवाल, अभी स्ट्रीम से आपने एक बंदे को जवाब दे रहे थे आप, तो उसमें आपने कहा कि आप सल्लम के साथ जो है हम जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ना फर्ज नहीं है। तो इससे मुझे एक हदीस याद आई सल्लम की, कि उसमें आप सल्लम ने फरमाया कि ये 3 लोगों के ऊपर लानत है, जिसमें से एक था कि जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। तो मुफ्ती साहब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी लानत उस वक्त होगी कि नाम सुनने के बाद दरूद भेज सकता था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं भेजता, ये है मलऊन। ठीक है, क्यों? इसलिए कि यह आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में यह काम कर रहा है, उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। लेकिन दरूद भेजने को हदीस में, कुरान में कहीं भी फर्ज करार नहीं दिया गया। ठीक है मुफ्ती साहब, क्या अगर इजाजत दें एक छोटी सी चीज और पूछ लूं मैं आपसे? चल एक ही सवाल का कर ले भाई, ताकि आप जल्दी सवाल है। हाँ, छोटी सी, अब दूसरे दिन पूछेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद आतिफ खान, नाम बदले थे भाई अभी? हाँ अभी भी बात बदला इन्होंने, कुमार से खान हो गए। मैं अपना तारुफ बता देता हूँ। मैं अहले मुस्लिम हूँ और बरेली खानदान से हूँ और नस्ली तौर पे अफगानी हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर बीए इकोनॉमिक्स। सर मेरा एक डिबेट हो गया था मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों से हलाला के ऊपर। सर तो मैंने कुछ उनको जवाब दिया, जैसे उन्होंने बोला कि हलाला ये कॉन्सेप्ट है, तो मैंने कहा कि हलाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं। हलाला का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है जैसे कि पहले एक वाइफ एंड हस्बैंड पे रिश्ता कायम होता है और किसी बुनियाद पे भी रिश्ता टूट जाता है, तो वहां पे एक लड़की को हक दिया जाता है कि वो किसी और से शादी कर ले। ठीक है, उसके बाद उसका अगर उस शौहर से भी अगर ताल्लुकात टूट जाता है किसी भी वजह से, फिर लड़की के पास हक रहता है कि वो पहले लड़की से शादी करे या ना करे। क्या ये मेरा एक्सप्लेनेशन सही था? जी हाँ बिल्कुल। जी सर, तो ये डिबेट मुझे करने के बाद मुझे एक चीज अहम मालूम चली कि मुझे इस चीज में मुझे काम करना है, जैसे नॉन मुस्लिम को जवाब वगैरह देना आपकी तरह, तो मैं कैसे करूं? अच्छा जी, तो
میں تھوڑا سا ایک چیز کی وضاحت کر دوں، چونکہ میں نے کامنٹ ابھی دیکھا ہے. ایک منٹ رک اتنی جائیے. دیر جب تک حضرت کہتے ہیں میں نے آج بہت سارے لوگوں کو بین کیا جو کہ مان نہیں رہے تھے. حضرت نے کہا بھی تھا اور تھوڑا مشکل بھی ہو رہی تھی اسٹوڈیو میں انٹر کرنے کے لیے. ان کو انشاءاللہ میں جلدی ان بلاک کر دوں گا، اگلی جی. اسٹریم تک ان بلاک ہو جائیں گے. اچھا جی، تو درود پڑھنے کے تعلق سے میں بات واضح کر دوں تاکہ خامخواہ ادھر ادھر لوگ نہ کریں اور اس کو غلط انداز سے نہ لیں. اصل جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا فرض ہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. اچھا، اس کے بعد اگر مان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مجلس میں بار بار نام لیا جا رہا ہے، بار بار مجلس ایک ہی ہے، ایک ہی سیٹ اپ ہے، ایک ہی سیشن ہے، تو اس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا واجب ہے. ٹھیک. ہاں، اگر مجلس بدل گئی، پھر نیا سیشن شروع ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو ایک مرتبہ کہہ دینا واجب ہے. یہ ہے مطلب. لیکن جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا فرض نہیں ہے. یہ مقصد تھا میرا. جی حضرت آپ نے بات کر بھی دی تھی واضح اسی ٹائم کی فرض نہیں ہے. جی ہاں. اچھا، نہیں میں چونکہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی، کوئی کلپ کاٹ کے نہ چلا دے اور خامخواہ سے اس کی وجہ سے بدگمانی ہو، تو یہ اسی اسٹریم میں اس کی وضاحت کر دی گئی، اگلے اسٹریم کے لیے بھی موقع نہیں چھوڑا گیا. اچھا بھائی، اب آگے چلیں. عادل خان صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اس موضوع پر کام کرنا ہے، تو کام کریں، بہت اچھی بات ہے. پہلے مطالعہ کریں. سر تو مجھے کچھ کتابوں کا ریفرنس وغیرہ بتا دیں تاکہ میں اس پہ تحقیق وغیرہ کر سکوں. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں. جی، قرآن کی تفسیر تو بہت ساری ہے، بٹ اہم اور اوتھینٹک تفسیر کون سا ہے جو اہل سنت کے یہاں کم سے کم اجماع ہو، دیوبندی، بریلی یا اہل حدیث؟ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر. شکریہ. چلیں بھائی آگے. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.